السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وشفيع ذنوب المذنبين، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل وعلى أهل محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين وصحبه المنتجبين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لنقوم بواجباتنا ونتهنى عن المنكرات وعن المحرمات، وأن يوفقنا بالسلوك إلى قربه تبارك وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah dan menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah dan keluarganya yang suci, saya mewasiatkan kepada diri saya dan kepada mukminin mukminat sekalian dengan pesan takwa. Seraya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita semua taufik untuk bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. هذه الأيام بعد استشهاد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام التي هي تلعب دورا هاما في العالم الإسلامي هي زينب بنت علي بن أبي طالب. Hari-hari seperti ini setelah kejadian peristiwa yang terjadi di Karbala dan terbunuhnya Imam Husain alaihissalam, yang memiliki peran paling besar dalam perjalanan sejarah Islam adalah Sayyidah Zainab Al-Kubra alaihissalam. فهناك كلمة معروفة من السيدة زينب سلام الله عليها لما دخلت على عبيد الله بن زياد ولما سألها كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين عليه السلام، هي أجابت وقالت الكلمة المعروفة. Sejarah mencatat apa yang dikatakan oleh Sayyidah Zainab Al-Kubra alaihissalam dengan perkataannya yang terkenal saat beliau ditanya oleh Ubaidillah bin Ziyad di istana Ubaidillah bin Ziyad, apa yang telah dilakukan oleh Allah kepada saudaramu Al-Husain? Sayyidah Zainab menjawabnya dengan jawaban yang dicatat dengan tinta emas oleh sejarah. قبل أن نتحدث عن كلمتها المعروفة لابد أن نشير إلى نقطة، وهي أن عبيد الله بن زياد يقول كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين عليه السلام. لأن الدولة الأموية كانوا يروجون الفكر الجبري، حيث الناس والشعوب يتابعونهم ولا يعترضون عليهم ويستسلمون لما يقومون به ويقولون كل ما يرد علينا هذا من الله تبارك وتعالى، وهذه هي الفكرة الجبرية. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintahan Bani Umayyah mengkampanyekan sebuah pemikiran, yaitu pemikiran Jabar. Artinya bahwa semua yang terjadi adalah karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada andil manusia di dalamnya. Ubaidillah bin Ziyad menggunakan kesempatan itu dan pemikiran seperti itu untuk bertanya kepada Sayyidah Zainab apa yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudara Al-Husain. روایات زیادی را هم در این زمینه جعل کردند، مبنی بر این که جهان جبر هست، هیچ اختیاری برای کسی نیست و هر چه بر سر شما و مردم میرسد این از جانب خدا است، لذا کسی نباید اعتراضی بکنه. Dalam pemikiran Bani Umayyah pada saat itu adalah bahwa segala sesuatu terjadi karena ada settingan dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada seorang pun yang berhak untuk memprotes apa yang terjadi. بر همین اساس عبیدالله ابن زیاد به حضرت زینب سلام الله علیها میگه
کیف رأیت صنع الله به اخیک الحسین، چگونه یافتی کار خدا را به برادرت سید الشهدا. Disitulah Ubaidillah bin Ziyad memanfaatkan pemikiran tersebut dengan bertanya apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saudaramu. اما جواب زینب یک جوابی بود که تا قیامت باقی خواهد بود، یک جواب حکیمانه برخواسته از منبع وحی است، از منبع علم است، از منبع امامت است. میفرمایند ما رأیت الا جمیلا، هر چه دیدم زیبا بود. Disitulah Sayyidah Zainab alaihissalam menjawab dengan jawaban yang dicatat dalam sejarah dan akan terus abadi. Sebuah jawaban yang muncul dari ajaran Al-Quran, yang muncul dari ajaran Ahlul Bait, dari ajaran Islam, yang muncul dari ajaran imamah, bahwa ketika ditanya apa yang dilakukan oleh Allah kepada saudaramu Al-Husain, Sayyidah Zainab mengatakan bahwa apapun yang terjadi, aku tidak melihat kecuali keindahan. Ma ra'aitu illa jamila. در زبان ادب عربی فرق است بین کل ما رأیته جمیل و رأیت جمیلا و این جمله ما رأیت الا جمیلا که نکره در سیاق نفی افاده عموم، یعنی هر چه دیدم زیبا بود. Dalam tata bahasa Arab, ketika orang mengatakan bahwa semua yang aku lihat adalah baik, orang bisa mengatakan kullu ma arahu jamila, semua yang aku lihat adalah baik. Tapi berbeda kata-kata itu dengan kata-kata yang disampaikan oleh Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab menggunakan penafian terlebih dahulu dengan menggunakan kata ma, yang berarti tidak. Aku tidak melihat sesuatu apapun kecuali keindahan. Apa yang dikatakan oleh Sayyidah Zainab ini memiliki makna general, bahwa semua hal, apapun juga yang terjadi, apapun juga yang ada di dalam kehidupan, aku tidak melihatnya kecuali keindahan. چگونه ممکن است هرچه در کربلا اتفاق افتاد و زینب دید زیبا بود؟ کیف يمكن ان يكون كل ما حدث في کربلا يكون جميلا؟ Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana semua yang terjadi di Karbala dengan segala penderitaan dan segala penyiksaan, segala pembantaian yang ada disebut oleh Sayyidah Zainab dengan keindahan. آیا آتش زدن خیمه ها و غارت کردن خیمه ها زیبا بود؟ Apakah pembakaran kemah-kemah dan perampasan harta-harta dari kemah itu adalah suatu hal yang indah? آیا جدا کردن دو دست قمر بنی هاشم زیبا بود؟ Apakah diputusnya dua tangan Abul Fadl Abbas di Karbala adalah suatu keindahan? آیا کشتن علی اصغر و تیر زدن به گلوی علی اصغر زیبا بود؟ Apakah pembunuhan terhadap Ali Asghar dengan melemparkan anak panah tepat di leher Ali Asghar adalah suatu keindahan? آیا کشتن علی اکبر، قاسم و عبدالله اینها زیباست؟ Apakah pembunuhan terhadap Qasim, Ali Akbar dan Abdullah adalah hal yang indah? آیا اون همه ضربه شمشیر و نیزه و تیر به سید الشهدا زدن اینها زیباست؟ Apakah segala luka yang ditanggung oleh Sayyidus Syuhada, anak panah yang menancap di tubuh beliau, sayatan pedang yang ada di tubuh Imam Husain alaihissalam, apakah itu indah? سر مقدس حسین برای بالای نیزه برود، این زیباست؟ Apakah ditancapkannya kepala Imam Husain di atas tombak adalah suatu keindahan? چطور حضرت زینب فرمودن ما رأیت الا جمیلا؟ کجای صحنه عاشورا زیبا بوده؟ Bagaimana Sayyidah Zainab menyebut semua itu sebagai keindahan? Pemandangan seperti apa yang disebut keindahan oleh Sayyidah Zainab itu? یکی از بزرگان نقل می‌کند که حتی زمان جاهلیت که دخترها رو زنده به گور می‌کردن، این گونه جنایاتی که در کربلا مرتکب شدن اونها جاهلیت مرتکب نشده بودند. Ada yang mengatakan bahwa kejahatan yang dilakukan di zaman jahiliyah, misalnya seperti mengubur anak perempuan hidup-hidup karena merasa malu memiliki anak perempuan, hal kejahatan yang semacam itu jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para muslim Imam Husain di Karbala tidak ada bandingannya. زینب کبرا می‌فرمان یک سر زنجیر و طناب به دست من، سر دیگر به دست زین العابدین علیه السلام، در این وسط بچه‌ها بودن. کلما قصرنا عن المشی غرقونا بالسیاق، هرگاه آهسته می‌رفتیم به ما تازیانه می‌زدن، اگر با سرعت می‌رفتیم بچه‌ها زمین می‌خوردن. این زیباست. Sayyidah Zainab menceritakan ketika berada dalam penawanan,
satu ujung rantai ada di Imam Zainal Abidin, sementara ujung rantai yang kedua ada di Sayyidah Zainab Al-Kubra. Di tengah kedua orang dewasa ini adalah anak-anak kecil. Jika mereka berjalan lambat, maka mereka akan dipukul. Jika mereka berjalan cepat, maka anak-anak kecil itu akan berjatuhan. Apakah ini semua adalah keindahan? بله کلامی که زینب کبرا گفتند برخواسته از قرآن کریم و از روایات و از خاندان اهل بیت است و کلام صحیحی است که بله هرچه زینب دید زیبا بود. Iya, apa yang dikatakan oleh Zainab adalah suatu hakikat dan kebenaran. Suatu hakikat yang ditunjukkan oleh Al-Quran, oleh hadis, oleh riwayat-riwayat yang sampai kepada kita. Zainab mengatakan hal yang benar, bahwa semua yang disaksikan di Karbala adalah keindahan. Namun yang menjadi pertanyaan, keindahan macam apa yang dimaksud oleh Zainab? Di Karbala ada dua pemandangan. Sahne awal فعل ظالمین و لشکر عمر سعد است که در کربلا حاضر شدند و اون همه جنایات را انجام دادند. Pemandangan pertama adalah apa yang dilakukan oleh pasukan Umar bin Sa'ad dengan kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan, dengan tindakan-tindakan bengis yang mereka lakukan di Karbala. در این جهت هیچ زیبایی نیست چون نهایت و بدترین جنایت ها رو اونها در کربلا مرتکب شدند. Untuk pemandangan yang pertama ini tidak ada keindahan sama sekali karena murni adalah kejahatan. انسان اصلا نمیتواند تصور کند که یک انسانی به حدی برسد این همه جنایت مرتکب شود. Orang mungkin tidak akan bisa membayangkan mengapa ada orang yang bisa setega itu melakukan kejahatan seperti di Karbala. در این جهت هیچ زیبایی نیست جرم و جنایت و قتل و خونریزی است. Untuk pemandangan semacam ini tidak ada keindahan. Yang ada adalah pembunuhan, kezaliman, penyiksaan dan yang lainnya. اما جهت دومی هم صحنه کربلا دارد. Tapi Karbala juga menyuguhkan sebuah pemandangan yang lain. اون جهت دوم همه‌اش زیبایی است. Pemandangan kedua ini adalah pemandangan yang seluruhnya adalah keindahan. خب ما چه موقع میگیم یک کسی موفق شد؟ Bagaimana kita mengatakan bahwa seorang itu telah sukses? وقتی که به اون اهداف خودش برسد هرچه هم در این مسیر اذیت و آزاری داشته باشد اما اگر به هدف رسید میگیم موفق شده. Ketika orang sudah berhasil mewujudkan apa yang dicita-citakan, perjalanan menuju kepada keberhasilan dan kesuksesan adalah perjalanan yang sulit, penuh liku-liku, penuh derita, penuh rasa sakit. Tapi ketika dia sudah sampai di puncak dan berhasil, maka dia mengatakan semuanya adalah indah. یک دانشجوی دکتری بسیار زحمت میکشد، شبها نمیخوابد، کتابخانه میرود، درس میخونه، اما وقتی قبول شد و نفر اول شد و مدرکش رو گرفت، در جشن فارغ التحصیلی شرکت کرد، مدرکش رو گرفت، خوشحاله و میگه موفق شدم، پیروز شدم. Ketika seorang mahasiswa kedokteran misalnya, setiap malam dia mengurangi tidurnya, mengurangi bermainnya, dia sibukkan diri dengan belajar, dengan meneliti, dengan menelaah, sampai kemudian di akhir masa kuliahnya dia berhasil mendapatkan ijazah dengan nilai yang baik. Dia akan mengatakan kepada dirinya dengan bangga, aku telah berhasil. او هدفش اینه که مدرک رو بگیره. بعد میگه هر چه زحمت کشیدم ارزشش رو داشت که من این مدرک رو بگیرم. Dia akan mengatakan bahwa apapun yang aku lakukan, jerih payah dan derita yang aku rasakan selama masa pendidikan ini, semuanya adalah indah karena aku berhasil untuk mendapatkan apa yang aku cita-citakan. یک تاجر زحمت زیادی میکشه ولی اگر یه سود خیلی زیادی برد همیشه خوشحاله، میگه اون زحمت‌ها هیچه. Ketika seorang pedagang misalnya, dia membanting tulang, bekerja keras, jerih payah, keringat dan yang lainnya, semua dia lakukan untuk mendapatkan keuntungan. Ketika dia berhasil mendapatkan keuntungan yang besar, lalu dengan memandang keuntungan itu dia akan tersenyum dan mengatakan bahwa semua penderitaan yang dia lewati tidak ada apa-apanya dibandingkan keuntungan yang didapatkan. یک جنگی مورد تجاوز، یک کشوری مورد تجاوز و جنگ قرار میگیره، شهید میده، کشته میده، ولی وقتی موفق میشه و پیروز میشه شادی میکنن، میگن ما موفق شدیم، پیروز شدیم.
ketika ada sebuah negara yang dijajah atau diserang, diinvasi oleh kekuatan yang lain, lalu kemudian negara itu membela diri, mengusir penjajah, mengusir agresor, tentunya dengan mengorbankan banyak anak-anak bangsa itu. Lalu kemudian ketika menang, mereka akan menggelar perayaan dan pesta kemenangan, walaupun di tengah-tengah mereka ada yang terbunuh dan gugur dalam membela negara mereka. سید الشهدا علیه السلام هم در کربلا پیروز شدن، موفق شدن، لذا همه اون چه اتفاق افتاد همه زیبا بود. Sayyidus Syuhada alaihi salam telah berhasil mewujudkan apa yang dicita-citakannya di Karbala. Karena itu segala hal yang ada di dalam perjalanan menuju keberhasilan beliau dalam meraih cita-citanya adalah keindahan. اول اینه که عهدی بین سید الشهدا و خداوند تبارک و تعالی بود که در کربلا به شهادت برسد و اون عهد رو انجام بدهد و سید الشهدا اومدن به نحو احسن و به بهترین وجه اون عهد رو در کربلا انجام دادند. Imam Husain memiliki perjanjian dengan Allah untuk mendapatkan syahadah di Karbala. Beliau melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya dengan cara yang terbaik, sehingga beliau mendapatkan derajat kesyahidan yang tertinggi dengan darahnya di Karbala. وقتی از مدینه خواست خارج شود فرمودن، یعنی گفتن به امام حسین شما نرو. لما اراد الخروج من المدینه قالوا له لا تذهب قال ان الله يراني انا القتيل باید برم. Ketika Imam Husain akan meninggalkan kota Madinah, banyak yang menasihati supaya beliau tidak keluar dari kota Madinah karena ada ancaman bahwa beliau akan dibunuh. Dalam menjawab orang-orang itu, Imam Husain mengatakan, Allah berkehendak untuk melihatku terbunuh. لا تأخذ معك عيالك قال إن الله يراهن سبايا. زن و بچه‌تو نبر. فرمودن نه، خدا اراده کرده اینها رو اسیر ببینه. Ketika melihat Imam Husain bertekad untuk tetap berjalan, untuk tetap meninggalkan Madinah, orang-orang itu menasihati, kalau anda tetap akan pergi ke Madinah, jangan membawa serta keluargamu, istri dan adik-adikmu. Imam Husain mengatakan, kenapa aku tidak boleh membawa mereka? Dijawab, mereka akan ditawan nanti. Beliau mengatakan bahwasanya Allah berkehendak untuk melihat mereka tertawan. Inilah perjanjian antara Imam Husain dan Allah. این اولیش. نکته دوم فرمودند ان لك عند الله درجة یوم القیامه لا تنالها الا بالشهاده. یک مقامی نزد خدا داری که فقط با شهادت به اون مقام میرسی. خب امام حسین شهید شدن و اون مقام رسیدن دیگه، پس موفق شدند، پیروز شدند. Yang kedua adalah Imam Husain telah dijanjikan untuk mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, dan kedudukan itu tidak mungkin akan bisa diraih oleh beliau kecuali dengan darah dan syahadahnya. Imam Husain telah menunjukkan pengorbanannya dan beliau syahid. Artinya apa yang dijanjikan oleh beliau, kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah itu berhasil beliau dapatkan. چه چیزی زیباتر از این که اون مقام و درجه‌ای که باید سید الشهدا به او برسد و همه به اون مقام غبطه میخورند حضرت رسیدن. بنابراین پیروزی و موفقیت است، گرچه همه اصحابشون در این راه شهید شدند. Sebuah keberhasilan yang didapatkan oleh Imam Husain alaihi salam, sebuah keberhasilan yang sangat besar, keagungan yang sangat besar. Beliau pantas untuk menyebutnya sebagai keindahan, walaupun harus dengan menyaksikan berbagai hal kesulitan, termasuk dengan syahidnya para sahabat dan keluarga beliau. نکته سوم این که شیطان و تمام اعوان و انصارش تلاش کردند یک ترک اولا از سید الشهدا بگیرند، نتوانستند. Kita tahu bahwasanya salah satu hal yang ingin dilakukan oleh setan adalah membujuk orang-orang saleh, orang-orang yang suci untuk meninggalkan yang aula, yang terbaik. Setan telah berusaha untuk memalingkan Imam Husain dari perbuatan atau amalan yang terbaik, tapi tetap tidak berhasil karena yang dilakukan oleh Imam Husain adalah yang terbaik yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang manusia. تمام اون چه بر سید الشهدا وارد شد که عظمت مصیبتو که علی السماوات و الارض، ولی همش راضی به رضای خدا بود سید الشهدا.
همه مصیبت ها بر سید الشهدا وارد شد که عظمت علی السماوات و الارض، اما در عین حال سید الشهدا راضی بودن به رضای خدا. Kita mengatakan bahwasanya apa yang terjadi pada Imam Husain adalah musibah yang sangat besar. Bahkan musibah ini besar bagi seluruh penduduk bumi dan penduduk langit. Meski demikian, itu semua tidak ada bandingannya dengan apa yang didapatkan oleh Imam Husain alaihissalam. بنابراین همه اون چه بر از طرف سید الشهدا بود همه جمیل و زیبا بود. Karena itu bisa dikatakan bahwa apa yang ada pada pemandangan yang kedua yang kita lihat pada kubu Imam Husain alaihissalam tidak lain adalah adalah keindahan. امام حسین بزرگترین ظلم‌ها در حقشون شد، در برابر چشمشون جوانشون و فرزند شیرخوارشون رو کشتن، اما به مقام شفاعت رسید که همه امت رو میتونن شفاعت بکنند. Imam Husain alaihissalam telah melakukan sebuah pengorbanan yang sangat besar. Putra-putra beliau dibunuh, Ali Akbar dibunuh, Ali Asghar juga dibunuh. Tapi dengan pembunuhan yang terjadi pada mereka ini, Imam Husain telah mendapatkan kedudukan yang tinggi yang bisa memberikan syafaat yang terbesar kala di hari kiamat nanti. ما اگر یک مصیبت کوچکی بهمون وارد بشود نمیتونیم تحمل کنیم، هزار تا اشکال میکنیم، ولی نگاه کنید سید الشهدا در گودی قتلگاه خواهر و شم رو سینه حضرت، خواهرش زینب میاد کنار او، فرزندانش و همسرانش میان کنار او، ولی باز سید الشهدا میگه الهی رفن به قضائک صبرا علی بلائک. Lihat Imam Husain alaihissalam saat beliau berada di tempat pembantaian, saat Shimir bin Al-Jawshan duduk di atas dada beliau. Di saat itu Zainab juga menyaksikan, keluarga beliau menyaksikan, istri beliau menyaksikan, putri-putri beliau menyaksikan keadaan seperti itu. Meskipun dalam keadaan musibah yang terbesar semacam itu, beliau tetap sabar dan mengatakan, "Ya Allah, aku sabar atas semua musibah dan ujian yang Kau berikan. Aku menerima dengan lapang dada segala ketentuan yang telah Engkau buat untukku." در نهایت صبر، در نهایت رضایت به قضا و تقدیر الهی، سید الشهدا روز عاشورا رو گذراندند. Beliau melewati hari Asyura dengan penyerahan yang mutlak kepada segala ketentuan yang Allah telah buat. Kesabaran yang tertinggi untuk menerima apapun yang telah Allah tentukan. گاهی به اصحابشون که تکه تکه شده بودند و شدت جنگ بود، حضرت برای اینکه اونها رو هم محکم نگه دارن میفرمودن صبرن بنی الکرام، الان میرسید به اون جایی که باید برسید. Ketika menyaksikan sahabat-sahabatnya tercincang-cincang di dalam medan pertempuran yang ada di Karbala, untuk memberikan ketenangan, memberikan kekuatan kepada para sahabatnya, beliau mengatakan kepada mereka, sabarlah, sabarlah, hanya sedikit lagi perjuangan kalian untuk kalian bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. پس صحنه کربلا دو جهت دارد. یک جهتی که ظلم و جنایتی است که بر زمین و آسمان سنگینی می‌کند، اما یک جهت دیگری دارد که همه‌اش زیبایی است. Karena itu kita bisa melihat bahwa dalam peristiwa Karbala ada dua pemandangan yang bisa dilihat. Satu pemandangan adalah peristiwa-peristiwa yang tragis, kejahatan, kezaliman yang dilakukan oleh sekelompok orang yang musibahnya dirasakan berat bahkan oleh langit dan bumi. Satu lagi adalah pemandangan yang ditunjukkan dan yang ada pada kelompok kedua, itu kelompok Abu Abdillah, yang tak lain adalah pemandangan yang sangat indah. اون جهت دومی است که سید الشهدا موفق شده و بزرگترین عبادت رو انجام دادن، به بالاترین مقام دست پیدا کردند و اسلام رو در مسیر اصلی خودش قرار دادند. Pemandangan yang kedua itulah Imam Husain alaihissalam telah melakukan pengorbanan dan ibadah yang paling besar dengan mempersembahkan apa yang paling bernilai demi tegaknya Islam dan kembalinya Islam ke rel yang sebenarnya. Ya, inilah ungkapan Sayyidah Zainab, aku tidak melihat kecuali keindahan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fassalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما ابن عمه وكاشف السر ومبلغ رسالاته علي أمير المؤمنين وعلى ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى ولدي الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم صل على حججك على عبادك وأمنائك في بلادك اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. از خداوند تبارک و تعالی مسئلت داریم که خداوند تبارک و تعالی به همه ماها توفیق تقوا پیشگی عنایت بفرماید. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah dan A'immah Ma'sumin serta ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mewasiatkan kepada diri saya dan kepada mukminin mukminat sekalian dengan pesan takwa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa selalu berpegangan pada ketakwaan. یکی از مفاهیمی که در قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته و انسان‌ها و مسلمان‌ها بر اون تشویق شدن مفهوم استقلال هست. Salah satu hal konsep yang ada dalam Al-Quran dan yang juga dalam Islam sangat dijunjung tinggi dan kemanusiaan juga mengagungkannya adalah konsep yang disebut dengan kemerdekaan. Islam هم در آیات قرآن و هم در سنت تأکید کرده است که اجازه ندید شما زیر بار کسی زیر بار استعمار بروید. باید هر کسی خودش استقلال داشته باشد. Baik Al-Quran maupun ayat-ayat suci Al-Quran maupun hadis-hadis yang sampai kepada kita menyatakan bahwa kita dilarang untuk membiarkan diri kita dijajah oleh pihak lain dan diperintahkan untuk melepaskan diri dari kungkungan penjajahan. و کسانی که در راه استقلال و آزادی کشورشون و وطنشون تلاش بکنند و در این راه کشته شوند از نظر اسلام اونها شهید هستند. Dalam pandangan Islam, orang yang terbunuh dalam upaya membela tanah airnya supaya terbebaskan dari penjajahan pihak asing, orang yang terbunuh dalam perjuangan ini disebut sebagai para syuhada. و شهدا در اسلام از بالاترین مقام برخوردارند تا جایی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن می‌فرماید اونها مرده نیستند، اونها زنده‌اند و نزد خداوند تبارک و تعالی رزق و روزی دارند. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. Para syuhada dalam kacamata Islam adalah manusia-manusia agung yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran menegaskan bahwasanya para syuhada tidak mati. Mereka hidup dan mereka mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. به سبب موقعیت جغرافیایی مجمع الجزایر اندونزی در جنوب شرق آسیا که متشکل از هزاران جزیره است،
همواره قدرت‌های بزرگ طمع در این بخش از منطقه جغرافیایی داشتند که بتوانند بر این منطقه مسلط شوند. Posisi geografis Indonesia yang terletak di suatu tempat yang strategis dan terdiri dari ribuan pulau serta kekayaan alamnya yang ada membuat kekuatan-kekuatan asing dari zaman dulu berusaha untuk bisa menguasai wilayah ini. بین حکومت‌های استعمارگر دعوا بود که بتواند این کشور رو برای خودشون نگه دارن و از منابع و منافع این کشور استفاده کنند. Antara kekuatan-kekuatan imperialis saling bertikai untuk mempertahankan atau memperebutkan wilayah Indonesia ini dan untuk bisa menguasai sumber daya alam yang dimilikinya. اسلام وارد این سرزمین شده بود. Islam sudah masuk pada saat itu ke negeri ini. بدون هیچ گونه درگیری و خونریزی. Islam ketika masuk Indonesia tanpa pertumpahan darah. مردم در صلح و آسایش و امنیت و برادری داشتن زندگی می‌کردند. Masyarakat juga hidup dengan damai, dengan perasaan saling bersaudara di antara mereka. تا اینکه کشور پرتغال یا کشور اسپانیا که از زمان حضور مسلمانان اندلس کینه‌ای نسبت به مسلمانان داشت، توانست در سال 917 پرتغال وارد این 917 قمری یا بخشی از این سرزمین رو اشغال کنه. Ketika bangsa-bangsa Eropa, sebagian dari bangsa Eropa, khususnya orang-orang Spanyol, merasa memiliki dendam kepada umat Islam yang pernah menguasai Andalusia, dan ketika mereka sudah berhasil menjadi bangsa yang memiliki kekuatan untuk bisa menjajah bangsa-bangsa lain, kekuatan Portugis datang ke wilayah Nusantara ini dan berhasil menguasai beberapa wilayah di Nusantara. بعد از مدتی اسپانیا اومد و اون قدرت رو از پرتغال گرفت و اون مسلط شد. Sampai kemudian Spanyol juga sempat masuk kemari dan bisa mengambil kendali atas negeri ini dari tangan Portugis. و بعد از اون کشور هلند وارد این سرزمین شد و این کشور رو اشغال کرد. Lalu kemudian datang Belanda dan menancapkan kekuatan company-nya di sini dan berhasil menguasai negeri ini. وقتی مسلمانان این منطقه متوجه شدند که چه ظلمی به اونها میشود، با هم متحد شدند و شورش خودشون را علیه استعمار هلند آغاز کردند. Ketika umat Islam menyadari bahwa negeri mereka dijajah, mereka pun kemudian bangkit melawan pihak penjajah. اولین نقطه‌های شروع مبارزه علیه استعمار توسط علما آغاز شد. Tentunya sebagai tokoh-tokoh keagamaan yang diperhitungkan, perjuangan melawan penjajah biasanya dikomandoi oleh para ulama. از برجسته ترین علما و بزرگانی که مبارزه علیه هلند را آغاز کردند مثل امیر دیبون نیچورو و همچنین شیخ مصطفی شهاب و همچنین تانکو عمر بودند. Nama-nama seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol dan Teku Umar serta tokoh-tokoh keagamaan lain muncul sebagai orang-orang yang disebut-sebut sebagai poros perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. وقتی هلند دید نمیتواند با مسلمانان مبارزه بکند، سیاست تفرقه بینداز و حکومت کند رو در پیش گرفت. Ketika Belanda merasa bahwasanya tidak bisa untuk menjajah negeri ini dengan tenang, mereka menggunakan siasat politik memecah belah bangsa ini supaya bisa menguasainya. مدتی بین احزاب اسلامی، گروه‌های اسلامی اختلاف و تفرقه انداخت. Muncullah perselisihan yang ditimbulkan oleh siasat Belanda itu di antara kaum muslimin. تا اینکه جنگ جهانی دوم آغاز شد. Sampai terjadinya perang dunia kedua. و ژاپن بخشی از این مجمع الجزایر رو اشغال کرد. Dan Jepang pun datang mengusir Belanda dan menguasai negeri ini. و در سال 1361 کشور اندونزی جزء تصرفات ژاپن قرار گرفت. Sampai tahun 1945 Jepang berkuasa dan menjajah negeri ini. متفقین به اندونزی گفتن اگر علیه
ژاپن جنگ بکنید شما آزاد خواهید شد. Saat itu pernah ada iming-iming dari pihak sekutu yang meminta rakyat di negara ini untuk bangkit melawan penjajahan Jepang. Jika mereka bangkit melawan penjajahan Jepang, maka sekutu akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa ini. مردم اندونزی هم و مسلمانان سرسختانه با ژاپن جنگیدند و ژاپن را از کشور خودشون بیرون کردند. Sempat terjadi pemberontakan dari pihak rakyat Indonesia terhadap penjajahan Jepang sampai kemudian Jepang akhirnya angkat kaki dari negeri ini. ولی قدرت‌های بزرگ به وعده خودشون عمل نکردند و دوباره هلند برگشت و کشور رو استعمار کرد. Setelah perginya Jepang, pihak sekutu membuka jalan bagi Belanda untuk kembali menjajah negeri ini. تا اینکه مسلمانان با هم در سال 1945 جمع شدند و یک اتحاد اسلامی به نام ماشومی تشکیل دادند. Sampai kemudian kaum muslimin setelah melalui perjalanan yang panjang perjuangan membentuk sebuah front bersama yang bernama Masyumi. استعمار هلند هر چه تلاش کرد بین مسلمان‌ها اختلاف بیندازه تا بتواند به حکومت خودش و استعمار خودش ادامه بده، ولی مردم آگاه بودند و زیر بار او نرفتند. Usaha Belanda untuk memecah belah umat Islam ketika adanya kelompok para ulama yang bersatu gagal untuk bisa memecah belah bangsa ini. در این مدت هزاران هزار نفر از علما و مسلمانان عزیز و به ویژه جوانان در راه استقلال کشور به شهادت رسیدند. Pada masa perjuangan, ribuan rakyat, ribuan warga muslim baik dari kalangan muslimin yang rakyat biasa maupun dari kalangan para ulama gugur dalam mempertahankan kemerdekaan negeri ini. تا اینکه توانستند بعد از چند سده چند قرن استعمار هلند رو از این کشور اخراج کنند و خودشون استقلالشون رو به دست بیارن و اداره امور کشور به دست خودشون باشه. Sampai kemudian perjuangan itu membuahkan hasil dan kedaulatan serta kemerdekaan rakyat Indonesia diakui oleh dunia dan Belanda untuk selamanya meninggalkan negeri ini. یعنی دقیقاً در 77 سال قبل در روز 17 آگوست در سال 1945 کشور عزیز اندونزی توانست در یک جنگ موفقیت آمیز و پیروزمندانه استقلال خودش رو به دست بیاره. Tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari yang mengingatkan kita pada upaya bangsa ini memerdekakan negeri ini dari penjajahan asing dengan diumumkannya proklamasi kemerdekaan. 1945 آزادی استقلال اندونزی بود. Indonesia mengumumkan kemerdekaan tahun 45. اما باز کشورهای استعماری حاضر نمی‌شدند به این رسمیت اعتراف بکنند. Tentunya perjalanan bangsa ini panjang. Setelah tahun 45 pun bangsa ini perlu untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional atas kemerdekaan dan kedaulatannya. تا اینکه به دلیل مقاومت مردم عزیز اندونزی بعد از 4 سال همه جامعه جهانی به استقلال اندونزی اعتراف کرد. 4 atau 5 tahun berlanjut sampai kemudian bangsa Indonesia dan negara Indonesia secara resmi diakui kemerdekaannya oleh dunia internasional. دو نکته اول یاد و خاطره کسانی که در راه استقلال و آزادی این کشور تلاش کردند و به شهادت رسیدند رو گرامی می‌داریم و از خداوند تبارک و تعالی برای اونها درجات عالی در بهشت مسئلت داریم. Pertama, terkait dengan perjuangan rakyat ini dan bangsa ini, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga mereka yang terbunuh, yang gugur di dalam upaya untuk merebut kemerdekaan atau mempertahankan kemerdekaan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat mereka di sisinya. Dan kita tidak akan pernah melupakan jasa mereka. باید نام اونها زینت بخش خیابان‌های ما، دانشگاه‌های ما و مدارس ما بوده باشد تا نسل‌های آینده بدانند چه کسانی برای این کشور زحمت کشیدند. Tentunya generasi-generasi mendatang harus mengenal pahlawan-pahlawan tersebut dan nama-nama para pahlawan harus menghiasi jalan-jalan, sekolah-sekolah, perguruan-perguruan tinggi supaya orang tahu bahwasanya nama mereka diabadikan dan generasi-generasi mendatang mengenal siapa pahlawan yang telah berjuang untuk negeri ini. نکته دوم
تبریک و تهنیت به دولت عزیز اندونزی و به همه مردم عزیز اندونزی به خاطر این استقلالی که دارد و امیدواریم جشن استقلال هرچه بهتر و با شکوه‌تر برگزار بشود. Kedua, saya melalui forum ini mengucapkan selamat kepada pemerintah Indonesia dan kepada rakyat Indonesia atas peringatan ulang tahun kemerdekaan negeri ini dari penjajah. عقل بشر حکم می‌کند که ما برای روز استقلالمون مراسم ویژه داشته باشیم تا خاطره اون روز در یاد فرزندان ما و نسل‌های آینده باشد و بدانند چه کسانی برای استقلال و پیشرفت این کشور تلاش کردند. Tentunya sangat logis jika suatu bangsa menggelar pesta dan merayakan kemenangan atau kemerdekaan negerinya yang telah bebas dari penjajahan bangsa asing, dan itu adalah suatu hal yang perlu untuk dilakukan. Kita berharap perayaan kemerdekaan, ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini akan dilangsungkan dengan meriah supaya menjadi pelajaran bagi semua dan generasi-generasi yang baru dan tunas-tunasnya bangsa ini bahwa ada perjuangan besar dan perjalanan perjuangan yang sangat panjang demi kemerdekaan bangsa ini. مجدداً روز استقلال کشور عزیز اندونزی را به ملت و دولت عزیز اندونزی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و برای این کشور پیشرفت و توسعه و سعادت و امنیت و آرامش از خداوند تبارک و تعالی مسئلت داریم. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada bangsa dan rakyat Indonesia serta pemerintah Indonesia atas peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan negeri ini dan bangsa ini menjadi negeri yang semakin hari semakin maju, semakin jaya dengan pembangunannya dan semakin berkibar di dunia internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath